ହଉଲ ଏବେ କାନ୍ଦୁଆ କାବୁଲି ସାନୁ ବଡୁ କେତେ କଣ ପାନ ଖାଇକି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତ ବାପା ଆସି ଦେଖିବ ଏଇ 16 ମାଘେ କୁହାଯାଇଛି ବାପା ମଦ ପିଇ ଯାଇ ମଦ ପିଇ ଯାଇଛି ଆସିବ ଆଜି ତା କଥା ବୁଝିବୁ। କୋଉ ବାଳକୁ ଡାକିଛ ପୁଅ ମୋର ସେକରେ କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ଖାଆନ୍ତାନି ବାଳରା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଛଡା ପାନ ଖାଇବେ ଛଡା ଯାଇଛି ତାକୁ ଫତଳା କରିବେ ଛଡା ହାଲୋ ଯା ତତେ ଘର ଛାଡିକି ହଁ चल मैं बस चल काका काका इलेक्शन करे इलेक्शन जीत पहले पैसे दे वो दे ना थैंक यू बाबा चल मग बुद्धि के आसी काका काका ना मैं बाल देखिए पान खाई जाई क्या कर जाई भाई भाई मो बापा 100 टका आनी भाई घर पळे आइची एडी हेलो हेलो कोन अरे चंटू तू 100 टका कोठु आइलु कि तो बहुठु बापा तो बहु आइला तापरे बहु मते देला मु धरि आइकी तुमको देली हैला तो बापा तते पैसा देला हां तो बापा कोठ देला ता तळु देला तो बापा तो घोड़ा मधुआ काका बापा तो साला काका तो काका तो हारी गोटे मधुआ तू गोटे मधुआ अच्छा गोटे मधुआ मते कहिला